Hello guys, what's up? I love you. Ang pagbabalik na nating channel natin, Jewel Nice Knockout TV. Tara, samahan nyo ko. Mag-workout tayo. Let's go. Jab, jab. Jab. Abang. Abang. Jab sih. Abang, pakai jab dulu. Ya, jawab. Bagaimana? Jab sih. Abang, jab ni. Bang, triple jab please. Nah, balik pak. Sat. Triple jab. Ya, turun lagi. Jab sih, pasok. Bang siya. Jab sih. Bang. Pag ako, upper, straight, straight. Yung mo, balik mo katawan. Katawan. Yun, ha. Gulaw-gulaw. Gulaw-gulaw, sige. Jab semua. Ya, abang Melayu. Jab. Jab straight. Jab. Jab straight upper, ha. Bang-bang. Bang, wah. Bang, kamu. Jab straight. Bang-bang. Bang-bang itu, taruh aku. Tapi kan dulu mabilis 1, 2, mabilis 1, 2. O jab na. Bang apa? Yan. Tapos mo jab sit udah. Jab. Bang, triple jab. Bang, bang, bang. Akhir mo po ito. Bang, bang. Jab. Jab sit. Bang. Apat speed. Ilang, balik, balik, bang! Apat ulit. Bang, ilang, bang, balik, bang! Jab. Jab. Wah. Pag-iuwi niya, apat sit. Bang, sit. Bang, humuk, bang! Balik katawan. Bang, katawan. Bang, atas pa. Jab, sit. Bang! Ingat. Pag-alas, ganun malayo. Yan. Balik. Bang! Ilang. Bang, jab fit. Bang. Bisa, triple jab please. Ya, ingat ka. Yan. Bilis langit yan. Tayo dulu. Jab fit up. Bang, balik katawan. Bang, katawan. Atras pa, jab fit. Bang, apat. Ilang, balik. Bang. Jab balik. Bang. Ngerti ya. Jab. Pag ako, balik. Bang, bang, balik katawan. Bang, bang, oh, jab straight. Bang, bang. Gulaw. Rapasan lang ko. Rapasan. Susulo. Pagkis. Balik. Bang, jab straight. Bang. Guys, beginner lang to. Pero magaling. Malakas. Dito to sa Knockout Gym Fitness. Search nyo lang Knockout Fitness. Knockout Gym Fitness sa Home Point Village sa Anguno. Punta na lang kayo kung gusto nyo magpaturo sa akin. At saka paki-follow ng aking YouTube channel at saka Facebook page. Jewel Nice Knockout TV. Rushing around. Let's go. Ayan. Tinaw, asok, jab straight, akbang jab, diba? Triple jab. Pagjukuin niya, upper straight, bang, pagjukuin, upper straight, bang, hook, balik katawan, bang, katawan, atras, apat, bang, ilag, bang, yan nga, Lapit yan. Ay, sudah. Kita upper. Bang! Lapit yan, lapit. Apat na yun. Bang! Bang! Kabila. Hook mo. Ay, sumunod. Lapit yan. Buruat. Buruat ulit. At ay, sumunod. Upper. Tapos. Kabila. Kabila. Ulit. Bisa na siya mo eh. Bisa na tayo siya. Bilisan mo kami. Triple jab. Triple jab please. Jab straight. Bang! Apat. Bang! Bang!
Dapat mo na. Gusto mo. Balik ka. Yeah. Yan, puro pa, uli, pagod na. Tapos kamay, uli pa. Yan. Lawin mo na, puwit pa, harap lang. Yan. Hindi po ka tulis. Takbo pa, uli pa uli. Yan. Balikan mo na. Akbang, dapat. Oo. Okay, takbo. Yan, dapat. Ulit. Jab si jab. Bang, jab ulit. Bang. Jab ulit. Diba? Ikot pa. Step na doon. Bang. Luwag. Bang. 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 Sampai sigit. Sagat. Tis. Jab. Jab. Akbang. Huwag kita na mabit ka. Jab. Kan. Jab. Akbang doon. Dumano doon. Bang. Aper. Bang. Bang! Hindi mo speed yun eh. Go, kakit pagod. Lapit! Okay. Malambot yung luna rin, malambot. Kaya, hindi siya mapagod. Ako pala si Jubilas ng OTV. Sabihin nyo lang yung training namin sa boxing. Kaya mo na. Okay. Pahinga muna sa guys. Napagod. Oras lang muna. Sa guys, mga followers ko, I love you. Hanggang sa muli. Swerte nyo. Marami pa nang nagbo-boxing dito sa Knockout Fitness. Sa muli, pag-subscribe, like, and share. Julius Knockout TV.